वंदे उत्कल जननी। नमस्कार मोर प्रिय ओडिशावासी। सुप्रीम कोर्ट एक भल डिसीजन देइचंती जो डिसीजन ओडिशा को बर्तमान मिलिया जाऊँगी 2 लाख कोटी टंका माने 200,000 कोटी टंका। आपण माने जानी खुशी हेबे एथिरे हमर कौन ओडिशार जो भाग्य केते परिवर्तन हो पार चाहिए ओडिशा सुना हो पार एथिरे आपन को 200 कोटी टंका बा 2 लाख कोटी टंकार माने केते अमाउंट आमे ताकू वर्तमान ओडिशार जनसाधारण पाखे पहुँचेगा मोर हूँ कर्तव्य और जाना उचित। आपड़ खुशी हो इस विषय जब शुणे 200 कोटी टंका माने केते बड़ा अमाउंट ना 1 मिलियन टन इस्पात कारखाना तैयारी करने 4,000 कोटी टंका आवश्यकता पड़ुछि। 200 कोटी टंका रे 50 मिलियन टन इस्पात कारखाना तैयारी हो पार किंतु वर्तमान ओडिशार जिते स्टील प्लांट अच्छी से सबू को जदि आम मिसेबा हूँ 33 मिलियन टन इस्पात कारखाना वर्तमान ओडिशार चली माने कार्यरत अच्छी चली और प्रोजेक्ट अलग अच्छी तो मिसेले 60 मिलियन टन हम किंतु वर्तमान आम देख जे 200,000 कोटी टंकार आम केते बन पारे ना वर्तमान जो चालित चली जी कारखाना चली आम इस्पात कारखाना चली तार 2 गुणा इस्पात कारखाना ओडिशा गवर्नमेंट रही था भल भाव में बुझी नियंतु ये जो वर्तमान जिते इस्पात कारखाना ओडिशा रे अच्छी तार 2 गुणा ओडिशा गवर्नमेंट निजे तैयारी करि पारथांता। एथिरे कम से कम 5 लाख लोक नियुक्ति होता ओडिशार निजर लोक नियुक्ति होता। आपन शुणिले खुशी लगुच जे 5 लाख ओडिशार युवक युवती माने नियुक्ति होता माने आमको बाहर को जीवाक पड़ था दादन खटिया पड़ था फरेन जाइए आम लाट्रिन बाथरूम का सफा करा पड़ था आम ओडिशा भितर रहीकि एतिकी रोजगार पाई पारि थांते। 200,000 कोटी टंका रे आम एठी वर्तमान जी इस्पात कारखाना अच्छी तार 2 गुणा तार केते गुणा 2 गुणा इस्पात कारखाना हो पारिथा। ओडिशा रे कम से कम 5 लाख युवक युवती नियुक्ति हो पारिथांते आउ एटा पुणी ओडिशा गवर्नमेंट निजर होता एथिरे जो लाभ होता ओडिशार विकास रे बहुत भाग्य था। मुझे प्रथम कही जे एबे जो स्टील प्लांट माने चली से सब प्राइवेट स्टील प्लांट आपको सबू प्राय गुजराती मारवाड़ी माने करछंती बा बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट जो माने करछंती से माने एभली लोक नुहति कि से गवर्नमेंट को किसी साहाय्य करेंगे। गोटे भल भाव कही दूसरी आप शुणु कि या द्वारा ओडिशावासी किसी उपकार हम कि नहीं मुझे आपको कही बर्तमान जिते पावर प्लांट अच्छी स्टील प्लांट अच्छी जिते तादरे 10 लाख पोस्ट अच्छी ओडिशा लोक मात्र 30,000 काम कर किंतु वर्तमान जी सुप्रीम कोर्ट कही 2 लाख कोटी टंका जब मिल तादरे वर्तमान जी आमर खाली इस्पात कारखाना अच्छी तार 2 गुणा खाली ओडिशा गवर्नमेंट निजर कर पारथा से निहाती कौन 5 लाख ओडिया युवक युवती मैंने चाकरी पाई था माने भावतु माने बाहर लोक दवा द्वारा ओडिशार 30,000 लोक काम कर 10 लाख रु 30,000 लोक मात्र काम कर लोक आ बाकी बाहर आसिक चाकरी कर किंतु एमती देख एतिकी टंका जो 200,000 कोटी टंका बा 2 लाख कोटी टंका से वर्तमान 2 गुणा वर्तमान जी इस्पात कारखाना तार 2 गुणा इस्पात कारखाना होता एतिकी परिमाणर माने केते 5 लाख लोक नियुक्ति होता युवक युवती मैंने नियुक्ति होता आमको बाहर दादन खटिया पड़ था कि बाहर विदेश जावाक पड़ था। आउ गोटे कथा मुझे बर्तमान जो मोहन माझी सरकार अच्छी सी यदि चाहब सांगे सांगे तुरंत चाहिए 50 मिलियन टन माने जी इस्पात कारखाना बर्तमान अच्छी ओडिशा रे तार 2 गुणा स्टील प्लांट प्रोडक्शन कर 5 लाख युवक युवती को नियुक्ति दे पार एवं जो कहता 60 वर्ष पर नहीं 80 वर्ष पर जहाँ दब 3,500 टंका बार्धक्य भत्ता से वर्तमान एबे से चाहिए 60 वर्ष दे पार केते वर्ष मिनिमम 30 वर्ष लोक दे पार
ମାନେ 200,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେ ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି କି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗରୁ କୋଣାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ ଥିଲା, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ବା ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉ କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉ, ଇଏ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏମାନେ ଖାଲି ନିଜର ପଇସାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପକେଟ୍ ମନି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡରେ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ସେ ତା ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ମିଶାଇଛି, କିଏ ସେ ନବୀନ ବାବୁ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପର ହାତରେ ଏମାନେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ଖଣି ଲୁଟ୍ କର, ସବୁ କର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଂ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକିରି ଆମର ପିଲା ଯାଇକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ଲମ୍ବରିଂ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ମୂର୍ଖ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାନି, ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷରେ କେତେ ଖାଇଥିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ତ 3 ମାସ ହେଲା ଏବେ ହେଇଛି, ସେ କେତେ କରିପାରିବେ ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ବାର ବି ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଯେତିକି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି ତାର 2 ଗୁଣା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିଜେ କରିପାରିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ ଯଦି ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ, ନବୀନ ବାବୁ ତ ଥିଲେ ଚୋର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକାୟତ। ତେଣୁ କେତେ କ'ଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ଏ ଟଙ୍କା ଦେବ କି ନାହିଁ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ବାର କହୁଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ପାର୍ଟି ଆମର କିଛି କରିବନି, ଆମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ତେଣୁ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାର କହୁଛି, ଟିକିଏ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି, ଆମ ପିଲା ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।